ଆମେ ଆଜି ବନେଇବା ଚାଲନ୍ତୁ ବର୍ଗର ବନ୍। ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ସାମଗ୍ରୀ ଦରକାର ଆସନ୍ତୁ ଆଗ ତା ସହିତ ପରିଚିତ ହେଇଯିବା। ମଇଦା, ତେଲ, ଚିନି, ଲୁଣ, ଡ୍ରାଏ ଇଷ୍ଟ। ପ୍ରଥମେ ଆମେ କଣ କରିବା, ଗୋଟେ ଗିନାଟେ ନବା, ପାଣି ଗରମ କରିଛି, ଉଷୁମ ପାଣି ଅଛି, ବେଶୀ ଗରମ ଦରକାର ନାହିଁ, ଉଷୁମ ପାଣି। ଉଷୁମ ପାଣିରେ ଏବେ ଆମେ ପକେଇବା ଚିନି, ଯେତିକି ଚିନି ନେଇଛି ଚିନିଟା ପକେଇଲେ, ଯାହା ଲୁଣ ନେଇଛି ଲୁଣ ପକେଇବା ଏବଂ ତା ଭିତରେ ପକେଇବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଡ୍ରାଏ ଇଷ୍ଟ। ଏରେ ପକେଇବା ଗୋଟେ ଚାମଚ ଡ୍ରାଏ ଇଷ୍ଟ। এই ইষ্ট ପକେଇକି ଆମେ ଆଗ ରଖିଦବା 5 ରୁ 5 ମିନିଟ ରଖିବା। ହେଇଯିବ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ ହେଇଗଲେ ଆମେ ଡୋ ବନେଇବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହବ। ବେଲାଟା ନେଇଛେ ଏଠି ଆମେ ପକେଇବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଯୋଉ ମଇଦା ନେଇଥିଲେ ମଇଦା ପକେଇଲେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଇଷ୍ଟ ଫର୍ମେଣ୍ଟେଡ ହେଇଗଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଗରୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଥିଲା ଏବେ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଇଷ୍ଟ ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଯାଇଛି। ଆମେ ଗୋଟେ ସ୍ମୁଥ ଡୋ ବନେଇବା। ଡୋଟା ହେଲେ ଆମେ ଟିକେ ତେଲ ସେଥିରେ ଆଡ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ କିଛି ନାହିଁ 10 ml ତେଲ ଟିକେ ଦେଖିଦିଅ। ଆମର ଡୋ ହେଇଯାଇଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ମୁଥ ଡୋ ହେଇଯାଇଛି। ଏଟାକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କପଡା ଘୋଡେଇକି ଆମେ ରଖିଦବା 15 ମିନିଟ। ଫର୍ମେଣ୍ଟେସନ ହେଇଗଲା ପରେ ଏଟାକୁ ଆମେ ଡିଭାଇଡ କରିକି ଏଇ ବେକିଂ ଟ୍ରେ ଉପରେ ରଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଠି ଓଭେନରେ ବନଉଛି, ଓଭେନକୁ ମୁଁ ଅନ୍ କଲି। ଏଇଟା ହଉଛି ଡିଗ୍ରୀ ରଖିଲି, ଦେଖନ୍ତୁ 200 ଡିଗ୍ରୀ ରଖିଲି, टेम्परेचर 200 डिग्री रहा एवं टाइमिंग पकेली 30 मिनट। देखो मु डिवाइड कर देछि, डो डिवाइड हे गला। एमती रखिछि कारण या आउरी आउ टिके फुलिबा, आउ टिके फर्मेंटेशन एमती हमें छाडी दबा 15 मिनिट। 15 मिनिट पर देखा कोन हमर डो फर्मेंटेड हे जाइछि। देखंतु केते बड़ बड़ हेछि। वर्तमान टाइम होछि बेकिंग करबा। ओवन हीट हे जाइछि। एबे हम ताको ओवन रे बेक करब। देखंतु साग माने बर्गर बन हे जाइछि। केते बढ़िया बन हे देखंतु। एट देखंतु केते सुंदर बन हेछि। आसंतु बर्गर बनेबा। देखंतु बर्गर बन दा दी पीस कर देछि। आमे एथरे जे मायोनेज सॉस एवं एटे मायोनेज सॉस एवं सिजवान सॉस देछि। एटा हम ଟିକେ स्प्रेड कर दबा। सॉस स्प्रेड हे गला। या ऊपर हम दबा वेजिटेबल्स, टमाटो देले, या ऊपर हम दबा ଟିକେ पियाज, या ऊपर ଟିକେ पके दबा सॉल्ट, लूण पके दिला ଟିକେ। या ऊपर पकेबा स्लाइस चीज। बर्गर पेटी रखली, बर्गर पेटी ऊपर पकेबा स्लाइस चीज। ता ऊपर रखबा बर्गर। देखो केते सुंदर बर्गर हेछि। केते बढ़िया बर्गर देखंतु।